Hello everyone, you are watching RTX Goa's News Bulletin with me Kanisha. To begin with, let's take a look at the headlines. President appointed Modi as the Prime Minister of India. Modi to take oath on Monday 26th May. Ravi Naik holds anti-Congress wave responsible for defeat of the party in the recent Lok Sabha election. Directorate of Transport initiates road safety drive from 10th May to tackle increasing road accidents. Anil Hoble denied breaching of any of the CRZ rules in connection with construction of his hotel building at Ribandar. And Tara Kerkar initiates cleanliness drive in Mormugao Municipal Market against encroachments. Now the news in detail. A delegation of BJP leaders along with newly elected MPs of Goa Shripad Naik and Narendra Sawaikar, headed by Chief Minister Manohar Parrikar, met Narendra Modi at Delhi on Tuesday. The delegation congratulated Modi for the massive victory of the party. Meanwhile, President Pranab Mukherjee appointed Modi as the Prime Minister of India. Modi will take oath on Monday 26th May. Also, NDA party President Rajnath Singh declared Modi as the leader of NDA. RTX Goa's Bureau Report. सचमुच यह क्षण हम सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक है और इसे मैं केवल ऐतिहासिक ही नहीं कहना चाहता हूं, बल्कि मैं यह कहूंगा कि यह एक अभूतपूर्व क्षण है। यदि मैं यह कहूं कि भारत की राजनीति में यह एक युगांतकारी परिवर्तन लाने वाला क्षण है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। और जैसी शानदार सफलता हमारी पार्टी ने प्राप्त की है, इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मतदान केंद्र पर काम करने वाला जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वहां से लेकर शिखर तक के नेतृत्व को इसका श्रेय जाता है। वो भी भाषण करना होगा। आज पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर का चुनाव करने के बाद ही मैं करूंगा दो चार बातें जो भी आपसे करनी होंगी। चूंकि समय हो चुका है, इसलिए मैं इस समय चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करता हूं। और मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि जिसे हम लोगों ने अपने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया, नरेंद्र भाई मोदी। नरेंद्र भाई मोदी का पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में पहली बार आना हो रहा है। यही पूछ रहा था क्या चीफ मिनिस्टर रहते हुए कभी आना हुआ है कि नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके पहले कभी चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी इस पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मेरा आना नहीं हुआ है। सचमुच यह भी, इस कारण भी यह क्षण हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का है। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इस समय अध्यक्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक निर्वाचन अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा हूं। इसलिए आप सबसे यही अपील करूंगा कि चुनाव जो होना चाहिए फियरलेसली होना चाहिए और फेयरली होना चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर के लिए नाम आमंत्रित करता हूं। निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता के पद के लिए मैं गुजरात के लोकप्रिय व यशस्वी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। इसलिए निर्वाचन अधिकारी होने के नाते
भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता के रूप में श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम की घोषणा करता हूं। मैं सोच रहा था कि अटल जी का स्वास्थ्य अच्छा होता और आज वो यहां होते तो सोने में सुहागा होता। उनके आशीर्वाद सदा सर्वदा हम पर बने रहे हैं और बने रहेंगे। भाइयों बहनों, ये लोकतंत्र का मंदिर है और हम सब लोकतंत्र के इस मंदिर में बैठ करके पूरी पवित्रता के साथ पद के लिए नहीं, 125 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को हम समेट करके बैठे हैं और इसलिए पदभार जीवन में बहुत बड़ी बात होती है, सब मैंने कभी माना नहीं है, लेकिन कार्यभार, जिम्मेवारी, ये सबसे बड़ी बात होती है और हमें उसे परिपूर्ण करने के लिए अपने आप को सज्ज करना होगा, अपने आप को समर्पित करना होगा। 13 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने आदरणीय राजनाथ जी की अध्यक्षता में मेरे लिए एक जिम्मेवारी तय की। 13 तारीख को तय हुआ, 15 से मैंने अपना काम शुरू किया, 15 सितंबर से। और पूरी तरह मन में एक कार्यकर्ता के भाव से जब संगठन दायित्व देता है तो शरीर का प्रत्येक कण, समय का प्रत्येक पल, पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसके लिए पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। The reason of Congress defeat is the anti-Congress wave in the entire nation, said ex-minister and defeated candidate of Congress Ravi Naik. He said that BJP candidates got the advantage of various schemes announced by the BJP government. He further stated the BJP candidates were in touch with the people for last 10-15 years, whereas Congress candidates got just 15 days for campaigning. Sanjay Monoli reports from Panaji for RDX Goa. हांगा सत्ता जी आसा बीजेपी कडेन आसा। बीजेपी सरकारान वेगवेगळे तरेची आश्वासनां दिल्ली आसात की 50,000 घरां कायदेशीर करतले। आता त्यात पळोवपाक जाय कशें करतले। देवस्थान जमनी आसा, कोमदादी जमनी आसा, जमीनदाराची जमनी आसात आनी कितले पर्यंत ते सक्सेसफूल जातले 50,000 घरां लिगलायज करपाक, हो एक पॉयंट आसा। बाकी तरी खुबशे आनीकूय आश्वासन दिल्लें आसा। बायलांक आश्वासन दिली, महिलांक सांगलें ह्यो स्किमी त्यो स्किमी तुमकां दिता, ते स्टेट गव्हर्मेंट तेंचे कडेन आशिल्ल्या कारणान तांकां सट पडलें। आनीक जे तरेन असेंब्लीचें इलेक्शन जालें तेजे पेक्षा म्हाका दिसता ह्या फावटी चड आसलें, कित्याक गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक ताका प्रेस्टीज आशिल्ली की हे दोनूय सीट ताका दिवपाक मोदीक
नाल्यार म्हाका दिसना ताका ते मोदी कडेन वचपाक तितलें एक हें जावपा नाशिल्लें, कारण ताका दोनी सीट जालें म्हणून ताणें प्रेस्टीज घेतली. स्टेट गव्हर्मेंटान तेंगेले एक जे उमेदवार जे आशिल्ले दोगूय, एकटो 15 वर्सां काम करीत आशिल्लो, दुसरो 10 वर्सां म्हणजे पडले तेन्नाचे 5 वर्सां परते रावलो, परते 5 वर्सां तो त्या वटचे सावता आशिल्लो, तेणें काम केलें. आनी आमी दोगूय उमेदवार जे आसा दोगांकूय 15 दीस मेळ्ळे. म्हणजे ताका लागून एक संघटना जी आसा रूट लेवलाचेर, बूथ लेवलाचेर जे आसा, जवळ जवळ म्हाका दिसता 1200 वयर कितें आसा गोंयांत बूथ आसा, 622 जवळ जवळ आमच्या नॉर्थ गोवा आसा 822. म्हणजे इतले बूथ जे आसा ते प्रत्येक बुथाचेर एक कमिटी आसपाक जाय सगळ्यो तरेच्यो, आनी त्यो एक्टीव आसपाक जाय. कमिटी आसता म्हणजे एक्टीव आसपाक जाय. हेंचें कितें जालां, आनी देशांत खूब सगळ्यो पार्टी जाल्यो आनी ते पार्टी मदीं ते हें जालें, डिविजन जाली मताची. BJP पेक्षा चड मत पासून घेवन काही सीट थोडे येवना ते अशें म्हणजे काही न्ही, पण ते BJP अमके पर्सेंटेज आनी हेंची तिगांची अमकी पर्सेंटेज अशे 3-4 लोक रावले, 4 लोक रावले, आनी वेगळे पक्ष रावले, दर्या UP रावले आनी खंय रावले. पूण हितूंक तांकां फायदो जालो. पूण तेंचे सरकार जें आयज केंद्राक आसा, आमी पळोवया कितें आसा, देश खंय व्हरता आनी देशाची कितली प्रगती जाता, कितले लोकांक जॉब दिता, कितले लोकांक जे आसा ही गरिबी जी आसा तें कितले आमचे अन्न धान्य जे आसा फुडार कितले कमी करतात आनी तांकां जॉब कितले दितात, हे लोकांक फुडें खंय व्हरतात, शिक्षणा फुडें व्हरतात, एज्युकेशना फुडें व्हरतात. तें आतां फुडें कळटलें. आतां नवीन जो प्रायम मिनिस्टर शपथ घेवपाचो आसा, आतां तेजें ध्येय कितें आसा, ह्या देशाच्या लोकांक फुडें व्हरपाक. आनी व्हरता आसतना सगळ्या जाती धर्माचे लोकांक एकठांय घेवन वचपाक, कित्याक आमच्या देशांत ते जाती खूब आसात, भाशा खूब आसा, प्रांत खूब आसा, हे खूब डिफिकल्ट आसता. आनी त्या शिवाय जगार मागीर दुसरे कडेन जे आसा फेस करपाचें आसता, तेंचे कडेन संबंद दवरपाचें आसा जगाचेर. आनी हे सगळे तरेचे आमी अपेक्षा करता नवो प्रायम मिनिस्टर जो आसा तो हेका सक्सेसफूल जातलो असो अंदाज धरुया आमी. आनी लोकांचे बेनिफीट कितें जाता तें आतां कळटलें. आतां अजून ताणें चार्ज घेवना आनीक म्हाका दिसता आतां रोखडोच म्हाका दिसता प्रायम मिनिस्टर जातलो आनी कितें देशाचें बरें करचें अशें म्हागेली अपेक्षा आसा. थँक्यू. The road accidents are rising in the state day by day. The death toll among the road accident is more in two-wheeler accidents. To tackle this issue, the Directorate of Transport has initiated a road safety drive from 10th May, wherein the traffic police is keeping strict watch on rash and negligent driving, wearing of helmet, fancy number plates and tinted window panels, informed Director of Traffic Department Arun Desai. Sanjay Monoli reports from Panaji for RDX Goa. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान 10 मे पासून एक मोहीम सुरू केल्या आणि ती मोहीम चडशी करून 2 व्हीलर ड्रायव्हर्स जे पळय आसा आनी रायडर्स तांचे चेकिंगा खातीर आसा. हातूंत भितर आमी एक चेक करता रॅश अँड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग, म्हणजे धूम स्टायल पळय जे ड्रायव्ह करता अशा लोकांचेर हें करपा खातीर. दुसरें म्हटल्यार यूज ऑफ हेल्मेट, कित्याक 2 व्हिलराचो जेन्ना एक्सिडेंट जाता तेन्ना जर हेल्मेट घातलेलें आसत जाल्यार चान्सीस ऑफ सर्वायवल आर इन्क्रीज बाय 70%. म्हणून हेल्मेट हें कंपल्सरी आसा आनी हेल्मेट हें 2 व्हिलरांनी घालपाकच जाय. आनी ताच्या खातीर एक एक्सटेन्सीव अशें एनफोर्समेंट आमी सुरू केल्लें आसा आनी जें चालू उरतलें. आतां 10 तारखेक एक मास एक्टिविटी केल्ली आमी, 17 तारखेक केल्ली आनी ऑल टुगेदर जी वायलेशन्स आसा ती जवळ जवळ 1400 जवळ जवळ वायलेशन्स आमी फाटल्या 10 दिसां भितर ही ऑब्जर्व केल्ली आसा आनी तांकां चलन्स इश्यू केल्ले आसा. त्याच प्रमाण फॅन्सी नंबर प्लेट्स आनी फिल्मींग हे बी हेचेर आमी एक्शन घेता. ही मोहीम सुरू करपाचो मागचो उद्देश असो आसा की 1 जानेवारी 2013 ते 31 मार्च 2013 ह्या फाटल्या वर्साच्या 3 म्हयन्यांत आनी अंदूच्या 1 जानेवारी 2014 ते 31 मार्च 2014 ह्या 3 म्हयन्यां भितर जाल्ले एक्सिडेंट हातूंत भितर खूबच वाड जाल्ली आसा आनी एक्सिडेंटा परिस्थिती भितर जे लोक मेल्यात तांतूंत खूबच वाड जाल्ली आसा.
पोरू इतल्या दिसा भितर 58 जाण हे जाल्ले एक्सपायर जाल्ले रोड एक्सिडेंटान जाल्यार अंदू त्याच पिरियडांत भितर 79 जाणांक मरण आयलां. ही खूब म्हणजे खूब अशी दुख्खाची तर गोश्ट आसाच आसा, जाल्यार आमकां अशें दिसता की खंय तरी गोश्टी खूपच हाता भायर गेल्ल्यो आसा आनी ताच्या खातीर डिपार्टमेंटांनी मोहीम सुरू केल्ली आसा. Let's take a short commercial break. Stay tuned. Baywatch Resort. Discover Goa and more with the people who know Goa. Senapati Beach Road, Kolwa, Salsett, Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आणि रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजी. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतियाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. I did not breach the rules of CRZ, said Anil Hoble, addressing the media in a press conference held at Ribandar. Anil Hoble denied breaching of any of the CRZ rules in connection with construction of his hotel building at Pato, Ribandar. It could be recalled that Iris Rodriguez, Kashinath Shetye and Ketan Govekar had filed an allegation on Anil Hoble of breaching the CRZ rules. Sanjay Monoli reports from Ribandar for RDX Goa. हांव तुमच्या पत्रकारांचो सदांच म्हाका एक क्वेश्चन आसतालो आनी तो क्वेश्चन कसलो काय म्हटल्यार हें म्हाजें रेस्टॉरंट फामाद जाल्लें बंद जालां म्हणून. म्हाजेर एक 3 जाण मनशांनी कंप्लेन केल्ली, एक आयरिस रॉड्रिक्स, काशिनाथ शेटयो आनी केतन गोवेकर म्हणून, की हें हांवें इलिगली CRZ हितून बांदलां म्हणून. ताका लागून मागीर CRZचो जो बोर्ड आसता पळय हेजेर आसा, हांवें तुमकां सगळ्यांक कॉपी दिल्ली ऑन द रायट ऑफ इन्फॉर्मेशनाचेर, आनी म्हाका तेंच्यांनी रिपोर्ट दिला. त्या रिपोर्टा प्रमाणे आमचो GCZMA म्हणजे CRZचो हो बोर्ड आसा, अंडर आमचो चॅरमॅनशीप ऑफ रिटायर्ड जज रावूज, मागीर एक आमचो रिटायर्ड मामलेदार आमचो लोटलेकर म्हणून, आनी रिटायर्ड सर्वेयर आमचो ब्रागांजा म्हणून, हेंच्यांनी हो रिपोर्ट दिला की 1 इंच पासून आमचें वायलेशन ऑफ CRZ करूंक ना म्हणून. हो रिपोर्टाची कॉपी आनी तेजे सगळे डॉक्युमेंट्स तुमच्या सगळ्यांच्या पर्यंत हांवें दिल्या. आनी हांव सांगूंक सोदतां, हें म्हाजें जें रेस्टॉरंट आहा हांगासर पयलीं जवळ जवळ 1967 ही बिल्डींग हांगासर बांदलेली, आनी तितून आमचें वर्कशॉप आसलेलें व्हडलें, तें आमी गाडयो रिपेर करताले, बसीस रिपेर करताले, मॅकॅनिकल आमचें रिपेरींग आसतालें,
आनी तेज्या प्रमाणे सगळें व्हडलेंशें म्हाजें व्हडलें वर्कशॉप आसलेलें. ही सर्टिफिकेट हांगासर हांवें लायल्यात. रजिस्ट्रेशन केन्ना जालां पळय तें 19 मार्च 1967 मार्च 1967 आमचें हें रजिस्ट्रेशन जालां आनी तेजो सगळो अंडर इंडस्ट्रीज हांवें रजिस्टर केल्लें आसा. म्हणटकूच आमचो CRZ इन फोर्स येयलो 1991 तर प्रश्नूच आसना हांवें CRZान बांदना म्हणून. पूण देवाचे दयेन म्हाका सगळें क्लियर तेंच्यांनी जेन्ना हे सगळे डॉक्युमेंट्स दिले, सगळें तांकां दाखयलें, तेंच्यांनी येवन स्वता इन्स्पेक्शन केलें आनी तेंच्यांनी मागीर म्हाका रिपोर्ट दिलो की म्हाजें CRZान आनी म्हाका क्लीन चीट दिल्या हें CRZान पडना म्हणून. लोकांच्या मनान एक भाव हें जाल्लें की हेंच्यांनी सगळ्यांनी कंप्लेन करून म्हाजें रेस्टॉरंट बंद आसा. आनी थोड्याशा पेपरांनी हांव नांवां घेना की सांगलें की आयज इनॉग्रेशन जालें आनी फाल्यां बंद पडलें म्हणून. CM येयलो, CMान इलिगल आमचें रेस्टॉरंट आहा तें इनॉग्रेट केलें आनी मागीर हे कोण एक्टिविस्ट आहा तेंच्यांनी तेचेर कंप्लेन केली. CRZान बंद उडयलें आनी हें कायमचें बंद जालें म्हणून. हें सगळ्या लोकांक कळचें म्हणून. आनी तुमी सगळ्यांत म्हाका प्रश्न विचारताले, थोडे लोक परते बंद आसा काय ना तेय पळोवपाक येताले. हेका लागून म्हाका हें आयज प्रेस कॉन्फरन्स तुमकां सगळ्यांक आपोवचें पडलें की बाबा रे हितून कांयच तथ्य ना. हितून म्हाका सगळें क्लीन चीट म्हाका मेळिल्ली आसा आनी हितून कसलेंच वायलेशन म्हणटा तें हांवें करूंक ना हें सांगपाक लागून तुमकां सगळ्यांक. Newly elected chairperson of Mormugaon Municipal Council, Tara Kerkar, on Tuesday initiated a cleanliness drive in Mormugaon Municipal Market against the encroachments. She warned that she won't tolerate encroachments henceforth. Kiran Borkar reports from Vasco for RDX Goa. पावस पडलेलो आसा. पावसान हेंच्यांनी घाण केल्ली आसा, तुमी पळयल्ली आसा. तेंचे साक रे, तेंचे कागद रे, तेंचे कचरो, सगळे कचऱ्यांनी हेतून मच्छर जावपाक शकता. वास्कोच्या लोकांचो हेल्थाचो सगळ्यात पयली प्रश्न आसा. ह्या रितीने हे लोक हे करतात, रस्तो ब्लॉक करतात, लोकांक चलपाक दिना. सगळ्या वेदने हे लोकांचे हक अँड गो असो यांचो कायदो आसा. पण हे लोक एक पाटलो दवरतात, सोमते 10 पाटले मागीर घेवन बसतात. हेंचेर कोण कारवाई करिना म्हणून हे जाला. ही ड्रायव्ह तुमची सदीच चालू उरतली. म्हाका हे असले बुरशेपणा वास्कोन कोता येवचे ना, कित्याक वास्कोच्या लोकांचो प्रश्न आसा हो. लोक येवन म्हाका कंप्लेन करतले ना जाल्यार. पावस पडलेलो, सगळी स्वच्छता आसपाक जाय. स्वच्छ ना, हेंचो कचरो पळय, हेंची टायरां म्हण नाका, हेंचे साक म्हण नाका, सगळे पावसान आतां कुसलेले आहा. एक सगळी घाण करून दवरताय. एक पाटलो दवरता 10 पाटले हाडटात. कित्याक हेंच्या पोटार मारना आमी, हेंकां म्हणून आमी की तुमी धंदो करनाका म्हणून. पण एक आसा की धंदो करता जाल्यार तितलो नितळी रावपाक जाय ह्या लोकांनी. एक पाटलो किंवा 2 पाटलो त्याच्या वयर ना. हक अँड गो. The dream of double-decker train on the Konkan Railway route will be reality soon. The testing of double-decker train on Konkan Railway route has already begun. A train attached with double-decker coach arrived at Margao station on Sunday evening. Every coach has a capacity of carrying 120 people. Mandar Naik reports from Margao for RDX Goa. Evening we have received this double-decker train. It has come on a trial run on Konkan Railway section from Bombay. So morning it has started from Ratnagiri yesterday morning, and evening around 5 o'clock it has reached over here. We have received around 10 coaches and 2 power cars. So total it's a formation of 12 coaches. So as you see here on this, this is the sitting arrangement. At the door level there are some seats provided, and plus there is one upper deck and lower deck. So yesterday's trials had been successful, and RDSO officials, they had been accompanying these trial runs for 2 days, right from Mumbai till Margao. The main advantage, you can say, is the coaches of this train. These are slightly bigger than the normal coaches, and that's why trials, taking of trials was quite essential, because the Konkan Railway is having a lot of tunnels on our route. The city kitla sir? So each coach capacity is around 120 coaches. So put together, for if it is 10 coaches, it will be around 1,200 passengers at a time. So what is the route that this train will take? Let's see, because now they have taken the trials, RDSO people. They'll be giving submitting their report to Railway Board officials, and then decision will be taken by Railway Board. Let's take another short commercial break. Stay tuned. धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अंगात्री,
लाघवी तुझे स्मित छेडती नवे गीत चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन तंगले जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले उमलली नवी एक प्रीत चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय, मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर पदवरी गोवा येथे हॉटेल चंद्रगीत. Goa is a paradise, and in this peaceful and lovely location, you have one more heaven, and it's Amonkar's Boutique Hotel in the world-famous picturesque location Miramar. May it be stay, business, family, parties, or leisure. Amonkar's is equipped with the best for your comfort. Amonkar's Boutique Hotel, rooms, restaurant, and lounge. Welcome back. The Konkan feast was inaugurated at the hands of Chairperson of Margao Municipal Council Dayanand Deolkar. He congratulated the organizers of Konkan feast for the successful organization of this festival for 2 consecutive years at Margao. Mandar Naik reports from Margao for RDX Goa. आज एक मडगांव कोकण फेस्ट सुरू जाले 2 वर्सां जाली. खूब पयशे बघता. पयलीं पणजे जाताले आनी मडगांवकारांक पळोवपाक गेल्यार पणजे वयचें पडटालें. हांव पयर सद्या हे ऑर्गनायज केलें तेंचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. कित्याक हे फेस्ट करून तेणी मडगांव आनी त्या आजूबाजू परिसरांतल्या लोकांक हे प्लॅटफॉर्म तयार करून दिले म्हणून. आज फ्रुटाचो व्हॅल्यू सगळ्यांक खबर आहा. आज डॉक्टर सुद्दां सांगता हार्ट प्रॉब्लेम्स आसल्यार चड फ्रुट्स खावपा जाय म्हणून. इवन 30% फ्रूट कंज्यूम केले जाल्यार हार्टाचे नॅचरली ब्लॉक सुद्दां सुट्टात अशें म्हणटात. ऑफकोर्स डायबिटीक आसल्यार डिफरंट इशू. पण फ्रूट आज आमी गोंयकार सगळे खाता आनी फ्रूट जे गोंयांत जाता ते सगळी फ्रूट आमकां एक प्लॅटफॉर्मार पळोवपाक मेळना. आनी हांव हे तरी हो प्रोग्राम आनी हे फेस्ट ऑर्गनायज केलो म्हणून ते अभिनंदनाक पात्र थारतात. कित्याक लोकांक खुबश्यो वस्तू पळोवपाक मेळटल्यो आनी हितून फ्रुट्सां बरोबर जायती रूट्स बी आसा ती मॅडिसिनल व्हॅल्यू आशिल्ली रूट्स बी आसा. आनी हे सगळे पदार्थ आसा ते आमी खंय ना खंय कंज्यूम करतात आमच्या डेली जिवनांत. सो आमी चड उलयना. आमकांय बी तेणी म्युन्सिपालिटीक एक पार्टनर केला पूण हांव तांकां थँक्यू म्हणटा. कित्याक म्युन्सिपालिटीक ती रिक्वेस्ट क्लब जेन्ना फंक्शन करता आनी ते चडशे तेंगेली फंक्शन बरी आसता पब्लीक ओरिएंटेड तेन्ना ते आमकां आमचो सहभाग आसता आनी आमचो तांकां सदां सपोर्ट आसता. Anna Fernandez, Organizing Secretary of the Konkan Fruit Fest 2014, which is being held here at BPS Sports Club in Margao. This is the second time that we are here. We held it last year as well, and we are holding it this year. It will be for 3 days, which is it was just inaugurated, which is the 20th today, Tuesday, Wednesday, and Thursday will be the closing ceremony in the evening. There will be lots of there are many people who have taken part in competitions where there will be a prize distribution at the end of the 3 days. There is still time for people who want to bring in for competitions, fruit products or whatever. The competition is tomorrow, so they can bring in their fruit products for that competition. We have had many entries from various people and from all over Goa, even as far away as Valpoi and Kanpon. People have come and entered their fruits in here. There are many people also who have taken part as participants in the stalls. They are selling fruit products, fruit plants, fruit saplings. So anyone who wants to come and avail of that can come and do so. What is the purpose of this? The Konkan Fruit Fest is actually, the Botanical Society is organizing this mainly because we want to keep up the biodiversity of the plants and fruits, and also that our young children should know that the fruit. Children Film Festival organized by ESG in association with Ravindra Bhavan Margao will be celebrated from 23rd May to 25th May at Ravindra Bhavan Margao, informed ESG Vice Chairman Damu Naik. He further informed that the festival will be inaugurated at the hands of Minister of Information and Publicity, Mr. Milind Naik. The movies of this festival will be screened at Panjim also, he added.
सगळे 23 तारखेक ह्या हातून येवया, मातशे आमी भुरगे जावया, आमच्या भुरगेपणान या 23, 24, 25 म्हाका दिसता ताजेर आमकां आनी 4 गोष्टी सुचतल्यो. चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवलाच्या निमतान एंटरटेनमेंट सोसायटी गोवा आणि आमची सगळी टीम आमी हांगा जमिल्ली आसा. सगळ्यांचे स्वागत करतना एक बरी खुश खबर की चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल ह्या वेळार दक्षिणेक जाता आणि फिल्माचे थोडे स्क्रीनिंग आसा ते पणजे बीन जातले. चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवलाचो फाटलो मोटीव कितें आशिल्लो तो जेन्ना आमी वाचून पळयलो तेन्ना की चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल फक्त भुरग्यां खातीर पिक्चर दाखोवपा पुरते न दवरता, तातूंतल्यान सोशल अवेरनेस आनी त्याच बरोबर त्या भुरग्यांचो तातूंत इंट्रस्ट कितें आसा हो एक तितलोच म्हत्वाचो. फाटल्या 2004 जेन्ना इफी स्टार्ट जालें, इट वॉज द फर्स्ट इफी होस्टेड बाय आवर गव्हर्मेंट इन 2004. आफ्टर दॅट हें आतां 11th 2014चें. ह्या 10 वर्सां भितर इफीची वाड पळय जी आमी जी चिंततात ती थोडी जायत आसा. बऱ्या प्रमाणान ते सगळे कडेन फ्लरीश जावन तेजें कल्चर जें आसा फिल्म कल्चर आनी फिल्म कल्चरान भितर करियराची ऑपॉर्च्युनिटीज आनी तातूंत भितर स्टडी हे 3 कॉम्पोनंट आसा ते विचारान घेवना आशिल्ले ते आतां आमी मोठ्या प्रमाणान घेतात. चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल 23 तारखेक सुरू जातलो आनी 25 तारखेक सोंपतलो. 23 तारखेक सांजचे 5 वरांचेर ह्या फिल्माचें उक्तावण आमचे IP मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटीचे मिनिस्टर मिलिंद नायक हे करतले. हे उक्तावण सुवाळो जातकीर एक स्पेशल स्क्रीनिंग आसतलें एनिमेशन फिल्माचें गोपी गवैया आनी भागा बगैया. गोपी गवैया भागा बजैया ह्या पिक्चराचें स्क्रीनिंग जातलें. ह्या निमतान आमी काही कार्यावळी केल्या भुरग्यां खातीर. पेंटिंग कॉम्पिटिशन, हिंदी फिल्माचे डायलॉग डिलिव्हरी, त्याच बरोबर पेपर क्राफ्ट वर्कशॉप, फेस पेंटिंग अश्यो काही क्ले मॉडेलिंग हे काही कार्यावळी भुरग्यां खातीर भितर मिक्स जावपाक आसतल्यो. आतां CEOन म्हणिल्ले प्रमाणे तातूंत भितर एडिशन करतना एनिमेशन चो जो वर्कशॉप आसा तो 2 दीस जातलो. तो 2 सुरू जातलो आनी 4 सोंपतलो. 24 तारीख आनी 25 तारखेक ताजी जी नांवां आसात ती ऑनलायन ESGच्या सेंटराचेर मेळटली, थंय मेळटली आनी हांगाय बीन तातूंत थोडी फॉर्मां आमी दवरतले. ह्या फिल्माचे नंतर ही स्क्रीनिंग पणजे जातली. ताचें शेड्युली बरोबर जातलें की पणजेकारांक किंवा नॉर्थवाल्यांक आमी दिलना आनी हांगा दिलें अशें ना. तें एक ऑपॉर्च्युनिटी घेतले की ESG सेंटर हे सगळी कडेन वतले, सगळी कडेन फिल्माचे नांवां ऑलरेडी दिल्ली आसा. तातूंत भितर क्रिश बाटलीबॉय, बाळ गणेश, घटोत्कच आनी करामती कोर्ट अशी फिल्माची नांवां आसा. प्रिन्स अँड क्राउन ऑफ स्टोन, मागीर त्या बरोबर मॅजीक शो आनी बाकीचे सगळे कार्यावळी हांगासर जातल्यो. भुरग्यां खातीर एक सगळ्यांनी हाचो येवन आनंद घेवचो. Before we wind up, here is a quick recap of the headlines. President appointed Modi as the Prime Minister of India. Modi to take oath on Monday, 26th May. Ravi Naik holds anti-Congress wave responsible for defeat of the party in the recent Lok Sabha election. Directorate of Transport initiates road safety drive from 10th May to tackle increasing road accidents. Anil Hoble denied breaching of any of the CRZ rules in connection with construction of his hotel building at Ribandar. And Tara Kerkar initiates cleanliness drive in Mormugao Municipal Market against encroachments. News Bulletin ends here.
To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. You can also follow us on Facebook and Twitter. Goodbye.